Shivanji Vegas. Speaker sir, I rise to support the cut motion tabled by my colleague and oppose the demands. Speaker sir, I'm going to speak on 9 demands. Mak मातशें time दितो. आमी नवे म्हूण आमकां आडायनाका. Lot of other colleagues have spoken. So demand number 17. Speaker sir, with regards to the police department, first of all, I would like to congratulate the government because there is a rise in the outlay, which is bari gazal. So budget jo aha वाडयल्लो aha, which is something very nice, and I think I should appreciate the honorable chief minister for that. Police जे aha, ते आमकां राखता आनी ते आमकां राखता जाल्यार जे आमकां राखता ते पयलीं सेफ आनी कम्फर्टेबल आसपा जाय. आमगेलें कोलवा पुलीस स्टेशन इज नॉट एट ऑल सेफ फॉर ह्युमन्स टू लिव देर. सो कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर लक्ष मारपाची गरज आसा. कोलवा पुलीस स्टेशन नवें बांदपाची NOC जाय म्हणून म्हाका आन्सर आयिल्लो आहा. NOC हांव हाडून दितलो, नवें स्टेशन बांदया. पूण तेन्ना म्हणल्यार बेजीक रिक्वायरमेंट जे मनीस आमकां राखता, जे मनीस आमची काळजी घेता तांकां रावपा सारकें ना, तांकां टॉयलेट सारकें ना. आमगे ट्रॅफीक सेल आसा, ते ट्रॅफीक सेलाचें तूं पडून हांवें इन्स्पेक्शन केल्लें. ते इन्स्पेक्शनाक पळयलें जाल्यार जे सिवेज वयता ते फॉस मारले आसा ते फॉस लिकेज जाता. उंच तेमगेलें रूफ फुटलेलें आसा. आय एम टॉकिंग अबाउट 2 months बॅक बिफोर मनसून प्री इन्स्पेक्शन. सो असली पॅथेटीक सिट्युएशन आहा. म्हाका दिसता गरज आहा. वी हॅव टू गिव देम द फंड्स, वी हॅव टू मेक दे आर लिवींग कम्फर्टेबल. रातभर जरी तो जागलो आनी भितर थंय आड पडपाक गेलो ताका न्हीद पडपाना, ही वील बी टायर्ड. वी नीड टू मेक शुअर दॅट आवर कोलवा पुलीस स्टेशन is given a fund to upgrade the existing one. नवें बांदया. Second thing, Speaker sir, shortage of staff. सद्दांच कोलवा पुलीस स्टेशनार स्टाफ शॉर्टेज. सद्याक आज आमकां 8 हेड कॉन्स्टेबल कमी आसा आनी पुलीस कॉन्स्टेबल जे आहा ते 13 जाण कमी आसा. गाडयो आसात पूण 100 ड्रायव्हर शॉर्ट आसात कोलवा पुलीस स्टेशनार. मागता आमकां हो स्टाफ दिवचो. CCTV कॅमराज, म्हाका दिसता वी आर ऑलरेडी गॉन अवे विथ द CCTV कॅमराज विथ ओनली विज्युअल्स. CCTV कॅमराज आतां अपग्रेड जाल्ले आसा, ऑडियो एंड विज्युअल्स दोनी आसा. म्हाका दिसता गोंयभर ऑडियो आनी विज्युअल CCTV कॅमराज घालपाचो प्रयत्न करपाक जावो. I will come to the next one. Next demand is about demand 26, fire station. Speaker sir, fire stationाचो एक गरज आसा. आमगेले हे सालसेत कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आहाय, वार्का विलेज जी आसा is an ideal place for a fire station. It will cater to the whole of Benaulim constituency. क्रॉस नावेलीम बोगलेर पडटा आनी ते वाटेनसून आमचो क्रुजाची जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा वेलींय बोगले पडटा. सो जरी तरी आमी वार्का एक फायर स्टेशन घालपाचो डिमांड हो घातलेले आमी. इट इज ऑल्सो देर पार्ट ऑफ आवर प्लॅन. सो वी वूड वॉन्ट अ फायर स्टेशन टू कम अप इन आवर वार्का विलेज इन बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. नेक्स्ट स्पीकर सर, डिमांड नंबर 32 GSIDC 372 crores घातलेली आसा. स्पीकर सर, तितून आमगेलो कार्मोना ग्राउंड मेन्शन केल्लो ना, बट इफ आय काउंट वॉट वॉज मेन्शन तितून पयशे उरले आसा. सो कार्मोना ग्राउंड तितून घालचो स्पीकर सर, आनी हो कार्मोना ग्राउंड पंचायत ग्राउंड हे पाटी ह्या बजेटांतल्यान करून दिवचो हो म्हजो डिमांड. मुखार दांडो ग्राउंड आसा आनी प्रत्येक विलेजींत एक फुटसाल ग्राउंडाचो आमकां डिमांड आहा. फुटसाल ग्राउंडाक स्पीकर सर चड पयशे पडना. मॅक्सिमम 1 crore बजेट आसता. 7 फुटसाल ग्राउंड घाले जाल्यार 7 crores सँक्शन जावचे म्हणून बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सींत हो आमचो डिमांड. हेल्थ सेंटराचो प्रोजेक्ट ऑलरेडी घातलेलो आसा. सेम वे ताजोय हातोर पुल्लोलो इनॉग्रेशन केल्लें, बट टेंडर जावंक ना. सो दॅट वॉज डन. आज हेल्थाचे डिमांड ना न्ही. बट इट इज अंडर GSIDC. GSIDCचे. सो मागता की तो बजेटूय अप्रूव जावचो. आमी थोडेशो चेंजीस मागलेल्यो आसा बिकॉज इट इज टू बीग. एक न्यू युनीट करचो आनी वन ऑफ इट्स कायंड मॉडर्नायज्ड सब हेल्थ सेंटर थंय बाणावल्यांत घालचें. नेक्स्ट डिमांड इज डिमांड 46 म्युजियम. स्पीकर सर, बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी इज वन कॉन्स्टिट्युएन्सी विच हॅज गॉट 3 गुड म्युजियम्स. गोवा चित्र म्युजियम हे म्हाका दिसता 2012 लेट मनोहर पर्रेकरान आपल्यागेले बजेट स्पिचीन हे गोवा चित्र म्युजियमाक ग्रांट इन एड दिल्ली. इफ आय एम रायट 30 lakhsची एड दिल्ली ताका. ते आजून ताका मेळोंक ना. मागता स्पीकर सर, स्पेसिफिकली गोवा चित्रा म्युजियम जी आसा ताका ही एड तेन्नासून जी पेंडींग आहा ती दिवची म्हूण.
ताचे भायर पावलिना म्युझियम म्हूण वार्का गांवांत पावलिना म्युझियम म्हूण आहा आनी सांत तोमे म्युझियम म्हूण वार्का मेन रोडाचेर आहा. ही 3 म्युझियमां आसा स्पीकर सर. I have visited those museums. What is missing is some kind of a financial assistance to maintain those museums. हे जे आमचे भाव आसात ते खूबशे त्रास घेवन हो पॅशन म्युझियम चलोवपाचें ते म्युझियम तेमी चालू दवरलें आसा लोकां पासत आनी पॅशन अशें. सो म्युझियम स्कीम जी आसा ती म्युझियम स्कीम परत रिवायव करची आनी तांकां एक फायनान्शियल एड क्वॉर्टरली ओ हाफ इयरली ऑर इयरली ही एड एक आमी चालू करपाची गरज आसा सो दॅट वी कॅन मोटिवेट सच म्युझियम्स इन ऑल कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ गोवा. स्पीकर सर, होम स्पीकर सर, नेक्स्ट डिमांड इज ऑन होम. डिमांड नंबर 23. स्पीकर सर, हांवें एक बील घातलेलें आसा. आय थिंक इट इज ऑलरेडी गॉन टू द लॉ डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, आज धिऱ्यो हो एक आमचो स्टेट स्पोर्ट म्हणून रेकॉग्नायज करपाची गरज आसा. हो स्पोर्ट चलता. कोर्टान केन्ना 1996 एक केस जाल्ली आनी ते केसीन एक जो धिऱ्योचो रेडो आशिल्लो ताका दिसता ड्रग्स घायले इंटॉक्सिकेट केल्लो तेन्ना ते जाल्ले म्हणून आज ते कोर्टाचे बेसिसाचेर आमी हो स्पोर्ट नाका म्हणटा. पूण हो स्पोर्ट चलत आहा. सगळ्यांक गोंयभर खबर आहा हो स्पोर्ट चलत आहा बिकॉज दीस स्पोर्ट इज गोवन्स कल्चर. सो नो म्हणून फायदो ना. स्पीकर सर, म्हाका दिसता वी हॅव टू ऑल सिट डावन. द होम डिपार्टमेंट मस्ट कम अप विथ अ स्ट्रॅटेजी टू कॉल ऑल द एनिमल लवर्स. जे कोणाक दिसता एनिमलांक हर्ट जाता क्रुएल्टी जाता सगल्यांक आपोवन सगळे जे कलीग आहा म्हजे सगळे कलिगांक आपोवन बसोवन हो वन टायम आमी हो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करपाक आनी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस लेट अस ऑल युनाइट फॉर दीस. क्रिएट अ रेव्हेन्यू मॉडल. स्पीकर सर, I am willing to lead. A lot of my colleagues have already supported that they are also there. They will be ready to prepare a budget plan for Goa and let us get a revenue out of this sport. Speaker sir. Next is drugs. Already our colleague has already spoken on drugs. Speaker sir, internationally there is a terminology called as whistleblower. म्हाका दिसता ड्रग्स जरी तरी आमकां गोंयांत बंद करपा जाय जाल्यार विसल ब्लोअर स्कीम काडपाची गरज आसा. आनी विसल ब्लोअर स्कीम म्हणजे whoever has got concrete evidence of drugs that is being sold, he needs to call or give this evidence, pass this information to the Home Department through a procedure. His name, his identity, his phone numbers, everything is going to be confidential and there should be a system for that. आणि ते विसल ब्लोअराक अवॉर्ड आसतलो वन्स दॅट ड्रग्साची रेड सक्सेसफूल जाली जाल्यार. म्हाका दिसता इफ वी स्टार्ट युजींग दीज कायंड ऑफ टूल्स देन ओनली वी वील एबल टू abolish drug trade in our state. Speaker sir. Next is demand 27, official language. Speaker sir, आमी कोंकणी भवन जे आसा आमचें हे कोंकणी भवन स्पीकर सर आकेंत आहा. आकें ते धाकशेशे 500 स्क्वेअर मिटरान कोंकणी भवन आसा. आमचो शेजारचो स्टेट जो कर्नाटका थंय गेलो जाल्यार कोंकणी कला अंगण आसा, कोंकणी भवन आसा. आनी आमचें जें कोंकणी भवन आसा इतली ल्हान आसा आनी तितून सगळें आसा. तितून प्री प्रायमरी स्कूल आसा, हॉल आसा आनी सगळे कडेन गोश्ट्यो तितून जाता. म्हाका 1st to 10th आहा. म्हाका दिसता स्पीकर सर मातांनी सालदाना बिल्डींग जे भाशेन आहा तसलें एक व्हडली कॉम्प्लेक्स बांदपाची गरज आसा. होय. सो कोंकणी भवन दीस इज एन एपेक्स बॉडी. गरज आहा एक व्हडलें कोंकणी भवन बांदपाक आनी हितून तियात्र एकेडमी घालपाक, कोंकणी एकेडमी घालपाक, आर्ट एंड कल्चराच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो वस्तू तितून घालपाक, लायब्ररी घालपाक, ट्रेडिशनल एक्टिविटीज जी आसा. पयर आमी म्हाका दिसता विजय बाबूय आशिल्लो, वी वेंट फॉर वन ओपनिंग ऑफ खादी कुणबी साडीज. सो कुणबी साडी गेल्ल्यो असल्यो ट्रेडिशनल वस्तू ज्यो आसा हे कोंकणी भवनांत आमच्यांनी चालू करूंक जाता. सो दीस इज अ स्पेशल रिक्वेस्ट, वन ऑफ इट्स कायंड कोंकणी भवन घालपाचो म्हाका दिसता हे गव्हर्मेंटान प्रयत्न करपाचो आनी ह्या डिमांडांतल्यान हांव हें मागतां. नेक्स्ट इज डिमांड नंबर 67, पोर्ट्स अँड रिवर नॅविगेशन. काली सांगलेलें हांवें ब्युटिफूल प्लेस एट द एंड ऑफ कावेलोसी मोबोर रिवर आनी सी मेवता. तूं एक सँड बार क्रिएट जाता. आतां जरी तरी आमी गेले लो टायडा वगता तुवें दिसतलें 1.5-2 मिटराचो एक सँड बार क्रिएट जाता. गूड 300 मिटर्स सँड बार. जे जितल्यो नुस्त्याच्यो बोटी आसा, जे ट्रॉलर आसा
त्या नुस्त्याच्यो बोटी भितर येता आसतना काल हांवें सांगलेलें थिंग एक टायडल बोर क्रिएट जाता. रिवर आनी सी मेळटा देर इज अ क्लॅश एंड देर इज अ टायडल बोर. त्या टायडल बोराचेर नॅविगेट करपा जायना, ती बोट उसळून पडटा. एक आटीन शॉर्टन पडले जाल्यार रॉक्सांचेर पडटा, एक आटीन आयली जाल्यार त्या बाराचेर ती हें जाता. खुबशे इन्सिडंट जाल्ले आसा. देर इज अ रिक्वायरमेंट की आमी एक ब्रेक वॉटर बांदपाची गरज आहा, पूण तो ब्रेक वॉटर जाच पुशान एवरी मंथ ऑफ ऑगस्ट हो म्हयनो काबार जावचे पयलो आनी ऑगस्ट 1 ते 15 तारीख. एक मिनट. Under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that duration of the sitting of the House extended by 2 hours. Those who favors aye. Aye. Ayes have it. Ayes have it. The duration of the sitting of the extended by 2 hours. सो हो सँड बार काडपाचो म्हाका दिसता प्रोविजन करपाक जायो टील द ब्रेक वॉटर इज कन्स्ट्रक्टेड. सो इट शूड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस की ऑगस्टान तो बार जालो तो काडलो मागीर ऑक्टोबर नोव्हेंबरान परत तो बार क्रिएट जाता. सो टील द पॅसेज टू नॅविगेट बिकम्स क्लियर फॉर दीज फिशींग वेसल्स तेन्ना म्हाका दिसता हो बार काडपाची गरज आसा. रिवर साल कंटॅमिनेट जाल्लो आसा. म्हाका दिसता ताजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. वी नीड टू हॅव अ रिवर्सल हाय कमिटी टू बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू मॉनिटर दॅट द सिवेज वीच इज बीन डिस्चार्ज. जे आमी 4-5 जाण आमदार आसा जे रिवर्सल इमिजिएटली लागता ते सगल्यांकूय घेवन एक हाय एंड कमिटी घालपाक जाय. सगळे ब्रेन स्टॉर्मिंग करून एक सोल्युशन काडपाक की हाव डू वी फायंड सोल्युशन टील द सिवेज लायन इज पुट इन प्लेस. सगळे जाचपुसान आतां सोल्युशन कितकोन काडपाक जाय हाका लागून एक हाय एंड कमिटी घालपाची गरज आसा. ड्रेजिंग ऑफ रिवरलेट एट द माउथ ऑफ जांगदाको म्हणटाय आमी. जांगदाकोळे कावेलोसीम आनी कार्मोना बॉर्डरी कडेन आमी जांगदाको म्हणटाय. ते जांगदाकोडे रिवर साला कडेन आनी दांगाफोड जॉयन जाता. थंय डिसिल्टिंग करपाची गरज आहा. आमकडे प्रॉपर इक्विपमेंट ना जावन जेन्ना रिवर सालाची डिसिल्टिंग केल्ली तेन्ना हे जांगदाकोळे जे तोंड आहा तेन्ना डिसिल्टिंग थंय जावंक ना. ही करपाची गरज आसा आनी हो डिमांड 67 हांव घालतां. स्पीकर सर, नेक्स्ट इज एड्युकेशन. डिमांड 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 50 and 61. हेजेर 3,850.98 crore budget gross घातलेलो आसा, which is speaker sir on a gross of 24,467.40 crore जो बी आहा, that is budget expenditure जो total हाजे ग्रॉस काडले जाल्यार 15.74% ग्रॉस आमी बजट दिल्लो आहा एड्युकेशनाक. म्हाका दिसता वी नीड टू हॅव 25% बजट फॉर एड्युकेशन, क्लियर कट without discussions, by taking unanimous everybody's call. कित्याक education should be upgraded in all constituencies. आणि 25% जोरी तरी जाल्यारूच आमचे सगळ्यांगेले कॉन्स्टिट्युएन्सीन अपग्रेड करपाचो आमकां सगळ्यांकूच चान्स जातलो. So an increase in 9.26% of gross budget towards the present allocated budget is required, Speaker Sir. In my constituency, Speaker Sir, from your budget, तुम्ही म्हणलेले आहा की out of 350 schools, you all are going to allocate science labs. Science labsantले Speaker Sir, म्हाका बाणाले constituencies 7 science labs जायो Speaker Sir, ह्या बजेटांतल्यान 7 science labs for Benaulim constituency. तुम्ही 20 tinkering labs प्लॅन केल्यात. म्हाका एक tinkering lab जाय. म्हजो डिमांड आहा 1 tinkering lab in my constituency. तुम्ही 71 vocational labs प्लॅन केल्या. I want 1 lab in my constituency, vocational lab, out of this year's budget. बाणाल्यान पैसे केन्नाच घालूंक ना. Please, I would request, give us this budget this year. I will voluntarily come and organize things to make the things easier so that we can develop this education together. There is a requirement that our teachers are going to start ICT, Information Communication Technology चेर, NCERT चेर एक appendix म्हणलो, how to look at the performance indicators of the teachers.
वो आतां आमी चालू करपाचें आसा. If the government could give an opportunity to our constituency teachers, I would be very much appreciated that this budget, I would be the leading one that I could take initiative to make our teachers trained under PINDIX, PINDICS, PINDIX app जो आसतलो. Smart classroom, Speaker sir. I would like a demand that release me a budget for one smart village school. I would request if you can give me a budget of 3 crores from the entire budget of the education so that I could do one smart classroom, library, computer lab, staff room and a full digitalized way of process for one school in my constituency as a pilot project for Benaulim constituency. And if you all like it, then you all can do it for other constituencies. I would like to take interest if you all can give me this grant as a pilot project in Benaulim constituency. Speaker sir, आता चोयले जाल्यार everything is mapped. GIS म्हणजे Geographic Information System. आमी जितले GIS mapping करता, आमी outsource करता. आमगेले गव्हर्मेंट कॉलेजींत आज पासून GIS लॅब बरी ना. चोगले कॉलेजींत आपल्यागेली आहा खुद. But this is the need of the hour that we need to have state of the art GIS lab. व्हडलोसो जागो नाका. जागो ना जाल्यार स्पीकर सर, I am volunteering to give a space in any of my schools to start a state of the art GIS lab for Goa in Benaulim constituency. ना जाल्यार स्पीकर सर केपें कॉलेज आहा. म्हाका दी ना जाल्यार केपें कॉलेजीन GIS लॅब चालू करची असो एक डिमांड दिसता गोंयचे पासत. आनी स्पीकर सर, व्हडले हांवें एक मोठो कॅल्क्युलेशन केल्लो. good quality, high standard GIS lab काडटलो जाल्यार on the higher side you need only 2 crores budget to get good sophisticated. So I've got some figures, I've got some quotations. So in Kepe College is a government college and I think this could be the best place if you all do not want to do it in Benaulim constituency. A quick analysis of which industries can use this GIS and it could be one of the earning modules. We could invest in GIS lab and earn in the long term. So agriculture industry, environment impact analysis korpak environment industries can use, health industry, transport, research, banking, village planning, urban planning, disaster management and mitigation. All these industries we can use GIS technology, and this GIS technology can be used from our own college rather than outsourcing. And GIS, Speaker sir, जे भाशेन आमी सगळे कितें जातले, it gives us inputs to make decisions. Based on GIS information, we can make decisions. And the next generation is going to work on GIS technology, and it has already started, Speaker sir. We are also using. But the demand is, let us have our own lab in our own colleges all over Goa. The last demand with regards to education, Speaker sir, is आमी ट्रेडिशन सपोर्ट करताय, ट्रेडिशन फॉलो करताय. स्पीकर सर, कुमदाद जी आसा, एक रिक्वेस्ट आहा, कुमदाद इफ कॅन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आवर हिस्ट्री बुक्स. कुमदादीचे जरी तो एक टॉपिक, कुमदाद म्हणल्यार कितें, हाऊ इट इज, वॉट वॉज कुमदाद कल्चर, कितकोन शेतां रोयतालीं, कितकोन बांद राखताले, कितकोन स्विस गेट आसताल्यो, हाऊ द पीपल यूज टू कंट्रिब्यूट द रेव्हेन्यू, सगळे जमीन बराबर कल्टिवेट करून कितें करून रेव्हेन्यू, जोड म्हणलो कितें, हें जरी तरी धाकटे पडीन जरी तर बरोवन दवरलें जाल्यार हो कुमदाद कल्चर, गोंयचो युनीक कल्चर म्हूण म्हाका दिसता भुरग्यांक उरतलें फॉर लायफ टायम. आय वूड पुट अप दीस डिमांड, आय वूड वॉन्ट, आय एम रेडी टू सपोर्ट to help in getting more and more information, as I am also the president of one of the Kumdads of Goa, that is Karamboli. So Kumdad to be included in the history books at a younger age, could be first standard or fourth standard, anywhere ek दोन वर्सांचे बुक्साचे घालपाचे. As I finish with my education, the last I would like to go for demand 24 civil aviation. Because this is again something very interesting I would like to propose. There is something that is called as drone pilot training. DGCA, that is Director of General Civil Aviation, has got approved drone pilot training institutes. Goya na, Speaker sir. Zori tori zago na,
जाल्यार हांव जागो दिवपाक रेडी आहा स्पीकर सर. इन बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी आय एम रेडी टू गिव यू द स्पेस. सर तो आयटीचे डिमांड आयजूच म्हणपाक लागलो. ते आयटीचे एका उलोवपाक जाय म्हणून सांग न्ही ताका. तो सगळे डिमांड जर आयज पयलेच दिसा सोपयत हांव जाम जातलो. बट दिस इज सिव्हिल एव्हिएशन अंडर बिकॉज यू नीड द्रोण उलयता तूं. या बट ड्रोन DGCA अप्रुवल आहा न्हू. सो इट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन अप्रुवल. ताका खबर आहा, ताका खबर आहा ते. इज कॅप्टन. ती सगळे GIS मॅपिंग ड्रोन हे तांणी तितूर करून विजय लागीं वतलो तेज्या. So IT's budget will be to get the infrastructure and the equipments, but the approvals comes under civil aviation. So I would like approval ek cost asta jo budget. So I would like to complete this by saying that industries that will require this drone technology are agriculture, which we can use precision farming je म्हणटाय, spraying of pesticides, crop monitoring. ह्यो सगळ्यो गोश्टो आमच्यान एग्रीकल्चरान बाय ड्रोन करपा आतां कॉमर्स जाल्ले आसा प्रायवेटांनी. रिन्युएबल एनर्जी, मायनिंग, युटिलिटीज, रियल एस्टेट, ऑयल एंड गॅस, डिझास्टर रिस्पॉन्स, पॉलिसिंग, इवन द TCP डिपार्टमेंट कॅन यूज दी ड्रोन टेक्नॉलॉजी. सो हेज्यो ज्यो सर्विसीस आहा स्पीकर सर बाय ड्रोन इज सर्वेईंग, मॅपिंग, एरियल इन्स्पेक्शन एंड एनालिसीस. आणि UAV म्हूण आहा. UAV म्हणलें दीस ड्रोन इज कॉल्ड एज अ UAV, अनमॅन्ड एरियल व्हेकल. So Speaker sir, the future of Goa transport, I think is going to be drone taxis. आमी आतां प्रिपेर जावपा जाय की आमी आमगेले टॅक्सी ड्रायव्हरांक मोटिवेट करपाक की फ्युचराक जरी तरी लिलासन खंय वचपा जाय जाल्यार म्हाका सदां आमगेले भुरगे ड्रोन टॅक्सींत इन्वेस्टर करून हे ड्रोनांतल्यान आमी फ्लाय जातले. ड्रोनांतल्यान आमचो जो नुस्त्यार आहा तो नुस्त्यार म्हाका सदां टू द टुरिझम मिनिस्टर आय वूड टॉक टू हिम लेटर ऑन. बट थ्रू दी सिव्हिल एव्हिएशन डिपार्टमेंट आमकां टुरिझम आनी सिव्हिल एव्हिएशन इंटग्रेट करून रेव्हेन्यू भितर हाडपाचो मॉडेल हांव प्रयत्न करता दाखोवपाक.